بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد سوکی، میرے نام رضوانہ خان۔ ناظرین، سٹوری آج پھر لوگ ورثہ کی۔ ہمارے ہاں ادارے کر کے آ رہے ہیں اور فنڈنگ کیسے خرد برد ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہم نے سٹوری کی تھی کہ 14 اگست والے جو پروگرام انہوں نے کروائے تھے لوگ ورثہ والوں نے فنکاروں سے، کسی کو پیسہ نہیں ملا تھا۔ رضوانہ خان نے کچھ عرصہ پہلے ان کو نوٹس بھیج دیا ایڈی لوگ ورثہ کو کہ پیسے نہیں دیں گے تو میں کورٹ میں جا رہی ہوں۔ اب کل صبح ان کو فون آتا ہے کہ جی آپ اپنا چیک اٹھا لیں۔ انہوں نے چیک بیٹے کو بھیج کے منگوا لیا ہے، لیکن اس سے پہلے جب یہ ہم پروگرام کرنے لگے تھے کہ جی اس کو چیک مل گیا اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے، کئی وائس میسج آئے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہوا ہے یار کوئی۔ اور ناظرین، مجھے کئی فنکاروں کی کالیں آئی ہیں کہ جی یہ تو بہت اچھا ہوا، ہمارے بھی چیک رکے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت وہ ٹائم بھی ساتھ ہے جب انہوں نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ کو مل گئے ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ ناظرین، اگے کی ہویا، پروگرام آنر ہویا تے رات دے 12 بجے جناب لوگ پیدا سنجی کہ سانو چیک مل گئے۔ مطلب اس چیز نال ہے کہ وہ میں نال تو سکرین شاٹ دکھاساں جڑا کال تے انہوں نے پوچھا، پھر وائس میسج تے بھی کوئی لوگا کہا کہ سانو نہیں ملے، اور بعد وچ وائس میسج بھی آ گئے ان کے جناب من سانو چیک ملیا۔ وہ رضوانہ خان نو آئے ان کے کیڑے کیڑے ویلے آئے نو انہوں کو پوچھنے ہاں۔ السلام علیکم رضوانہ خان۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہے رضوانہ خان، کچھ لوگوں نے کمنٹس کرنے آندے ہی نہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے بھی کمنٹس اصل جگہ تے نہیں آندے۔ میرے کو کئی وائس میسج پائے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، رضوانہ خان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس میں جو بھی ہوا ہے۔ اتنے عرصے بعد چیک نہیں ملے، چیک تو ان کو ضرورت ہوتے ہیں نا جن کو مطلب KFC کھانی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں نے تو روٹی بھی اگر مل جائے فنکاروں کو تو بڑی بات ہے نا۔ کیا ہوا آپ پوچھتی رہی ہیں، میں نے نہیں پوچھا، یہ ذرا ناظرین کو بتائیں، سنائیں گے کیا ہے؟ جی کل چونکہ ہمارے پروگرام ایک پازیٹیو سائن تھا، چیک ملا تھا ہماری 10 مہینوں کی محنت کے بعد، جبکہ ہم نے جب آپ کے سوکی ٹی وی سے آنر کیا تو اس کے بعد کل جب ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں چیک مل گئے ہیں، اور وہ بھی مجھے یہ کہا گیا کہ ارجنٹ آپ ریسیو کر لیں کیونکہ 2 دن ہی اس کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا کلوزنگ بجٹ ہے اس میں سے انہی دنوں میں 1-2 کل اور آج کے دن ہے، آپ جلدی سے آئے ریسیو کلوزنگ بجٹ سے۔ جی کلوزنگ بجٹ سے بالکل یہی کہا گیا ہے، میں آنر کہہ رہی ہوں، آن ریکارڈ ہے یہ بات، تو جو کہی بھی ہے وہ وہی میں اسی پہ ڈٹی رہتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوکی صاحب جب آرٹسٹوں کو ہم نے پوچھا، کیونکہ پروگرام کرنے سے پہلے کوئی شام کا ٹائم تھا 5-1 بجے کا جب ہم نے کیا، اس وقت میں نے ریکارڈنگ سے پہلے جو ہے وہ کال اپنے میوزیشنز کو کال کی، سنگر کشمیر ڈاکٹر شیخ باسط ہیں ان کو کال کی، پال کو کال کی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ملے، اور کشمیر تو ویسے بھی سگنل نہیں ہے، کہ اگر آپ کو ملے ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو مل گئے تو ہمیں بھی طریقہ بتا دیں کہ کیسے ملیں۔ یہ 14 اگست 2025 کے پروگرام کی بات کریے جو 3 دن یہ وہاں پہ پروگرام ہوتا رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ 3 دن پروگرام کے ساروں کو 34,000 کا فگر کیوں بنا کے دیا گیا، میوزیشین بجانے والے کو بھی گانے والوں کو بھی؟ نہیں تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے یہی اعتراض ہے کہ گانے بجانے والے کا جو سنگر کا ہوتا ہے وہ ہائی بجٹ ہوتا ہے، اور جو میوزیشین ہوتا ہے اس کا بجٹ تو کم ہوتا ہے، 10 سے 15,000 سرکاری، یہ فگر، یہ راؤنڈ فگر ہے۔ اچھا بات اب یہ ہے کہ جی جب یہ میں تو خوش ہوں کہ ان کو ملے ہیں، لیکن فنکاروں کو کم ملے ہیں۔ چلے دعا لگ گئی، فنکاروں کو کم ملے ہیں سے مراد بجانے والا بھی فنکار ہے، گانے والا بھی فنکار ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک راؤنڈ فگر 34,000 کچھ روپیز کا کر کے میوزیشنوں کو بھی وہی، سنگروں کو بھی وہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم نے چیک تو نہیں نہ دیکھے بقول ان کے، کہ ایک وائس بھی میں آپ کو سنا دوں گی، سکرین شاٹ بھی ایک ثبوت کے طور پہ لگا دوں گی کہ جی ہمیں یہی کہا کہ یہی ملے، جبکہ جونیئرز کو بھی وہی اور سینئرز کو بھی وہی۔ یہ زیادتی ہے یہ بات چلیں جی، اب بات آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ کہ جی ہاں مجھے کب پتا چلا، کیونکہ میں آنر کہہ چکی تھی کہ باقیوں کو نہیں ملے، لیکن جب ہماری ویڈیو یہ کل آنر گئی تو اس کے بعد رات 11:30 اور 12:30 کے بیچ میں رات کو مجھے ریپلائی آنا شروع ہو گیا، رسپانس آنا شروع ہو گیا کہ جی ہمیں بھی مل گئے ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے رضوانہ خان، ہم نے تو 5-6 بجے پروگرام چلایا تھا، ہاں تو یہ رات کو پھر دفتر کھل گئے 7-7:30 بجے میں نے ویڈیو سینڈ کی ہوگی، شیئر کی ہوگی، یہی ہوگی نا، گھر جا کے ہم نے شیئرنگ کی بات کی، تو رات جب پھر سونے کا وقت آیا تو میسج آ گیا جس کا نظر میں آپ کو ایک سناتی ہوں، اس کے بعد پھر میں۔ السلام علیکم میم، ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ میم چاہ کے ہم نے دیا 34,000 کا، آپ کو کتنے کا دیا؟ ٹھیک ہے تو بھی جگہ بتاؤ، دعائیں دو
मैडम ये चेक हमें दिए हैं लेकिन 34,000 के दिए हैं, आपको कितने दिए हैं, ये लाइन है। ये है। ठीक हो गया। हाँ। ये है जी 11:42 पे। 11:42 पहले कह रहे थे कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो दूसरा है वो अच्छा दूसरा जी, जो सुना है। वो पॉल साहब वाला मैं, हाँ पॉल का जो है वो उसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर देती हूँ, लेकिन उसने भी यही कहा कि हमें 14 अगस्त वाले चेक जो है वो नहीं मिले। इसका हम स्क्रीनशॉट साथ लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, वॉइस भी इसलिए सुनाना का मकसद ये है कि चले जो सिंगर सुनेगा भी एक तरह से उनकी हम आवाज ही उठा रहे हैं ना। बिल्कुल। और हम सोकी टीवी से कभी भी फेक बात, फेक न्यूज, फेक लाइंस, कोई डायलॉग आर्टिफिशियल हम नहीं बोलते। मेरा इसीलिए सोकी टीवी पे एतमाद है कि अगर मैं कोई भी चीज या सोकी साहब या कोई भी सहाफी लगाता है तो सोकी टीवी का एक नाम है, एक मुकाम है, सच पे है, डटे हुए हैं, खरी बात करते हैं, मौकफ लेते हैं। लेकिन जहां आर्टिस्टों के लिए इतना कुछ करें, इनको दुआएं देनी चाहिए। ठीक है, मुझे खुशी हो रही है कि चलो चेक में आपको भी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, हालांकि मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों को मिल गए, हमारे पेटी भाइयों को तो मिले हैं ना, मिले हैं। और 10 महीने क्या, आप ये बताएं मुझे नाजरीन, ये बताएं कि 10 महीने क्या इन्होंने तनख्वाहें नहीं ली हैं? क्यों नहीं ली? बिल्कुल। और जो और धाड़ मार कर रहे हैं, तो क्या ये इनको थोड़े थोड़े पैसे देने के लिए भी 10 महीने, ये कोई क्लोज बजट से देखा है तो इसमें से पूरा कर दो? पहले तो ये देने के चक्कर में ही नहीं थे, देने के चक्कर में नहीं थे। और दूसरी बात ये कि एक और मैसेज मैं आपको सुना देती हूँ। जी जी। वो मार्का है अकोला तो जो किया था उसके तो पैसे मिल गए थे। वो जो पुराना, वो जो 14 अगस्त पे किया था पिछले साल, उसका नहीं मिला। पिछले साल उसका नहीं मिला, 14 अगस्त वाले का। ठीक है, 14 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। तो यार अभी 2 महीने बाद फिर अगस्त है, तो ये 10 महीने बाद। अच्छा, सेकंड लाइन। नहीं तो अगर मिल रहा है तो मिल गया तो यानी पता करवाएं इसका कि मिलेगा क्या अभी के नहीं। ये मुझसे पूछ रहा है कल शाम 6:14 पे कि अभी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 6:14 पे नाज़रीन, ये मैं स्क्रीनशॉट भी साथ लगाऊंगी कि 6:14 पे वो पूछ रहा है कि आपको मिले हैं तो हमें भी बताएं, हम ले लें। अब मुझे क्या पता, तो रात को मैसेज आ गया कि रात को इसका फिर मैसेज आया जी, हाँ जी मिल गए हैं चेक 11:31 पे। ये 6:14 पे कह रहे हैं कि नहीं मिले हैं। हाँ जी। तो नाजरीन आपके सामने ही है, हम भी कंफ्यूज है, सोकी साहब भी कंफ्यूज है, लेकिन खुशी की भी बात है कि मिलना शुरू हो गए, लेकिन क्लोजिंग बजट से। बजट जिससे भी दिए हैं, बजट तो सारा पाकिस्तान का है ना। हाँ। लेकिन इसमें जो वारदात होती है ना वो और है ना। वारदात छोड़े, फिर ज्यादती भी देखें कि जूनियर्स को भी वही 34,000 का फिगर, सीनियर्स मेरे ख्याल में, मेरी बात सुने रज़माना, हाँ हुआ ये है, ये देने के चक्कर में नहीं थे, इन्होंने तो पता था ना कि अब साल हो जाएगा। आपने जो लेटर भेजा है उस लेटर ने सारे पर्दे फाश कर दिए। देखिए मैं तो हक सच पे थी ना। नहीं वो है ना, मैं थी ना। उसके बाद अच्छा ये कई और लोगों को भी कहती है रही मैडम, किसी सिंगर फीमेल को, पता नहीं जिसको छोड़े, अब नाम लेंगे नहीं, हम नाम तो नहीं लेते। क्योंकि इसमें तो ये है ना कि जरा जो नाम लेता है ना उसको डराती है ना, डराती है ना। तो उसमें कहा कि आपको दे देंगे, बाकी किसी को नहीं बताना। हाँ। अब बाकी क्यों नहीं बताना जी, वजह क्या है? हाँ। अच्छा सोकी साहब, मुझे एक और भी मेरे सहाफी दोस्त ने मुझे बताया कि अदालतों, सहाफी फ्रेंड है, मेरे फैमिली फ्रेंड है ना, जानने वाले तो फैमिली फ्रेंड ही कह सकते हैं ना। तो अदालत में जो अटक वाली तारीख पे ना उनको भी ऐसे मतलब इस तरह के इशारे देती थी जेल जाने से। वो छोड़े, वो तो खैर एक अलग टॉपिक है ना। लेकिन आज बात हो रही है ये जो चेकों की है। कल से हम कंफ्यूज है। कंफ्यूजन ये है कि 6, 14, 15 पे पता चला कि कोई नहीं, और रात 11, 12 बजे तक पता चल गया जी कश्मीर तक मिल गए। अब ये मिले कैसे हैं? अब रात को डाक कैसे गई है? मैं परेशान आउट ऑफ सिटी वाले, क्योंकि कश्मीर में सिग्नल भी नहीं है, बात भी नहीं है। तो कश्मीर का ये डिस्टेंस 6 से 11 बजे तक का 5 घंटे में यार, मतलब याद भी नहीं जाता। मतलब ये सारी रात बैठ के दफ्तर चलाते रहे हैं सरकारी। बहरहाल जी, मैं एक गुजारिश करांगा जिम्मेदार आगे, और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगे भी गुजारिश करना वा, इस मैडम ने जो वज़ीर आज़म हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ करप्शन की 17/3/2025 ਨੂੰ मैं एप्लीकेशन दी है, तक ਉਹਦਾ कुछ नहीं बनया, और मेरा ख्याल मैनू बाई जाना पैसी इंशाअल्लाह, बाई से तो मस्ट है। उस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ, और ਇਹ ਜਿਹੜੀ पेमेंट हो रही है ये किस तरह हुई है, और ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, मैं ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ठीक है, म्यूजिशियन, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, क्योंकि मैंने तो कोई लिहाज नहीं है,
لیکن ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ। 3-3:30 बजे मैं उन्होंने कॉल की थी भी आपने आना था, मैंने और काम करने हैं। उन्होंने कहा जी मुझे लोक विरसा से कॉल आ गई कि आप अपना आके चेक ले लें और आज ही ले लें फिल फॉर, क्योंकि आज की लास्ट डेट है। हाँ। फिर मैंने उनको कॉल की है कुछ 4:15 बजे। उन्होंने कहा जी कि मैं लोक विरसा में हूं और कोई लड़का आ रहा है उसने चेक देना है। तो कहते हैं जी लास्ट डेट है। अब यार ये भी मुझे बताए बंदा कि लास्ट डेट कोई देने, अब इतनी कंफ्यूजन है। आप तो लोकल थे ना, आप पता नहीं लोगों के कितने कितने रह गए, उनको फिर दोबारा करेंगे। आर्टिस्टों को भी छोड़े, जो वहां पे इन्होंने वेंडर्स और ठेकेदार पे भी लोग बुलाए हुए थे, वो भी बेचारे बड़े रो रहे थे। हाँ, ये वो तो अब ये एक इजाज साहब हैं, मैंने रात को भी ये वॉइस मैसेज, वो दोनों मैसेज क्लिक हो गए हैं। इनके साथ भी इन्होंने उनको मजबूर किया कि आप बाहर टिकट ना भेजें, आप बाहर टिकट ना बेचें। टिकट तो गेट से बाहर बिकते हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आप अंदर आके ब्लैक टिकट भेजें 2000 का, जिसमें लेजेंड सिंगर थे। ये लाहौर का बंदा है, ये ऑर्गेनाइजर है, बड़े बड़े सिंगर्स को, प्रोमोटर्स को ये लाता है यहाँ पे। अच्छा। इन्होंने ठेका दिया था कि बड़े सिंगर आप लेके आए। अच्छा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि ये बाहर टिकट सेल करना चाह रहा था। इसको कहती है ये बीबी कि आप अंदर आके टिकट 2000 का 3000 का जितना ब्लैक में बिकता है आप बेचें। इस बंदे का नुकसान देखें और जिगरा देखें कि मैं चैलेंज के तौर पे ये बात कह रही हूँ, किसी वीडियो में हम चला भी देंगे इसका ऑडियो। इसने ये कहा कि फिर मैंने वो शो पोस्टपोन्ड कर दिया। पेमेंट में इन लोगों को लोक विरसा को कर चुका था, ओए होए होए, पेमेंट में कर चुका था, लेकिन मैंने कहा ये काम मैं 2 नंबर अंदर आके नहीं कर सकता कि अंदर आके कौन सा टिकट बिकता है। बाहर ना मिले तो अंदर बस बंदे अपने टाउट खड़े करते हैं ना, ताकि आधा ये ले और आधा हम खा ले। वो नहीं माना, उसने लॉस करके वो बंदा, और वो वापस लाहौर चला गया। जितने भी आर्टिस्ट लाया था लाहौर ले गया। बहुत रो रहा ये था। किसी वक्त बाद में चलाएंगे। और नहीं, उसने मुझे कहा है कि मैं इस्लामाबाद जिस दिन आया अब सोफी टीवी पे आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा और मैं इनके नाम लूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। और वो कमेंट्स में भी इनका बोलेगा, वो सोकी टीवी के कमेंट्स पे भी लिखेगा कुछ ना कुछ। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, दसना गुजारिश करना मकसद ये कि एक इंतहा मची पई फनकारां दे नां ते, और फनकारां दा चामन किस तरह उतार रहे। चंद एक बंदे ने टाउट रखे हुए फनकार, वो तो उन्हें पता है कि हर जगह काली भेड़े तो होती ही हैं, हर चंगे बंदे में किसी शोबे में भी चले जाएं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाउटा तक असीं पहुंच गए हैं, तो कुछ तक पहुंच जावांगे। मेरे अल्लाह ने चाहता इतना जुल्म नहीं होने देवांगे। नाज़रीन, प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट च जरूर दसना। नेक दुआवां दे नाल सानू इजाजत दो। अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह।